Paket na yung wire. Paket na yan, oh. Yan. Doon yung naghihila. Ayun. Ayun. Paakyat. Ayun. Yan, hinihila niya. Yan yung wire. Yan. Yan, oh. Yan. Yan. Nahihila. May higa. Nakahiga. Yan. Ay, babalik kami doon. Kukunin namin sa sasakyan. Susunduin namin sila doon sa kabila doon. Susunduin namin sila doon. Susunduin namin sila doon. Kabila. Diyan. Okay.